बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्पिंग हैंड्स रत्तास यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रत्तास हुसैन। और नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पे चक नंबर 5 DRB के करीब। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक तो मेन रोड है और एक इस तरफ अंदर गांव की तरफ भी रास्ता जा रहा है। कॉर्नर पे यहाँ पे मस्जिद है और ये उसका बोर्ड लगा हुआ है, ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ से ये जो रोड है ये बगड़ाऊँ वाला एक डहार कहलाता है यहाँ पे चोलिस्तान में। उसकी तरफ ये रोड जाती है, यहाँ से आगे चोलिस्तान डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है। ये समझ लें उसका तकरीबन आखिरी गांव है। ये आगे और भी गांव हैं भाई? अच्छा, तकरीबन ये आखिरी ही गांव है। उसके बाद आगे जो है सहराई इलाका शुरू हो जाता है। लोग यहाँ से गुजरते हैं, पानी की मुश्किलात होती हैं ख़ुद इस बस्ती में। और सबसे जो मेन मसला था, यहाँ पे ये जो मस्जिद है यहाँ पे मोटर वगैरह लगी हुई है पानी का। अक्सर यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बताया कि लाइट जब नहीं होती तो पानी की टैंकी खाली हो जाती है, नमाजियों को यहाँ पे मुश्किल होती है। तो इसके लिए हमारे एक भाई हैं जो इंग्लैंड में UK में रहते हैं, उन्होंने अपनी वालदा और अपने वालिद साहब जो मरहूम अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, उनके इस साले सवाब के लिए कुछ रकम भेजी थी, जिसके तहत हमने यहाँ पे उनके 2 नलके लगवाए हैं। एक नलका यहाँ पे है और दूसरा नलका यहाँ पे एक और गांव है उस तरफ लगाया गया है। तो इस वक्त हम इस नलके पे मौजूद हैं, उसके बाद हम वो दूसरा भी आपको चल के दिखाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जो लोग अपने कार खैर में इसमें हिस्सा ले रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के तवसत, तो उनसे मज़ीद ये गुजारिश है कि आप अपने रिज़्क़ हलाल में से अल्लाह की मखलूक के लिए और उनकी आसानियाँ पैदा करने के लिए इस तरह के जो फलाही काम हैं उसमें ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आपके दी हुई रकम से हम जो भी आप कहेंगे इस तरह का सदका जारिया के नलके हैं, हैंड पंप हैं, वो लगवाएंगे। और जिस तरह जो भाई कहता है कि नहीं हमारे जो पैसे हैं मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा दें, तो हम इस चैनल के तवसत ये पैसे वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो मज़ीद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस जगह का भी विज़िट करा देता हूँ और उन भाई के जो वालदा और वालिद मरहूम हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, ये भी दुआ है अल्लाह ताला से कि उनका ये अल्लाह ताला अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। तो आइए चल के देखते हैं उनका इस ये पहला नलका और उसके बाद दूसरा जो उनका हैंड पंप है वहाँ पे भी हम चलेंगे। वो यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो आइए चलें, ये हम विज़िट करते हैं। ये टोटल आप देखें जी, माशाल्लाह यहाँ पे पानी बहुत अच्छा और मीठा पानी है। ये आप पढ़ सकते हैं कि अम्मी जान रसूल बीबी मरहुमा, अब्बू जान अल्लाह दाद मरहूम इंग्लैंड, और केयर ऑफ चैनल YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स रत्तास के तवसत इन भाई ने अपनी रकम भेजी और ये 2 अदद नलके लगवाए। दूसरा नलका यहाँ पे लगा हुआ है, जबकि पहला नलका और दूसरे इलाके में है, वो भी हम आगे चल के आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पानी कैसा है बुजुर्गो यहाँ पे? बड़ी जी, बड़ा मीठा पानी है, बेहतरीन पानी है। अच्छा, पानी बेहतरीन है, बेहतरीन पानी यहाँ पे। अच्छा हुआ ये नलका लगने का, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बड़ी मेहरबानी तुहाडी से, बड़ा इंसान किते वे साडे उसे असा बड़े उतरे। हमने कोई एहसान नहीं किया। ये तो है इंग्लैंड से हमारे भाई हैं, उन्होंने अपनी वालदा के लिए सदका जारिया के तौर पे अम्मी जान उनकी रसूल बीबी और अब्बू जान अल्लाह दाद उनका नाम है, उनके लिए सदका जारिया लगवाया है। तो उनके लिए बड़ी मेहरबानी सी तुहाडी, बड़ी मेहरबानी। बड़े बच्चे वे खुश होए खड़े। अच्छा, बच्चे खुश होए खड़े, बच्चे खुश होए खड़े, बड़ा पानी मीठा है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। ये देखें नाजरीन, ये जो हमारे भाई ने इंग्लैंड से पैसे भेजे हैं, उन्होंने अपनी वालदा के लिए यहाँ पे ये सदका जारिया के तौर पे ये नलका लगवाए। आप क्या कहते हैं जी? पानी बहुत मीठा है, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दुआ करेंगे। ये दिया है नलका। अच्छा, तो ये आपके घर यहाँ करीब है सारे? हाँ, हमारा घर यहाँ पे करीब है। अच्छा, वहाँ बस्ती में करीब है। तो ये आपकी बस्ती के बाहर यहाँ पे लगा के अच्छा किया है, रोड के साथ। बहुत अच्छा किया है, ये बच्चे पानी पी रहे हैं, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। आप लोग इधर से ही पानी भरोगे अब इंशाल्लाह? इधर से भरेंगे। हाँ, क्योंकि ये मीठा पानी है इसमें। मीठा पानी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। ये नाजरीन, ये जी ये बच्चे हैं यहाँ करीबी बस्ती के, ये भी यहाँ आए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जी सदका जारिया अम्मी जान रसूल बीबी अब्बू जान अल्लाह दाद। ये नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की राह में ज़रूर कबूल होती हैं। अल्लाह ताला सबको ये जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये जो सदका जारिया के तौर पे उन्होंने यहाँ चोलिस्तान के नीम चोलिस्तान का जो सहराई इलाका है वहाँ के स्टार्ट में ये पानी के जैसा सवाब वाला काम किया है। अल्लाह ताला उनका ये अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। माशाल्लाह देखें किस कदर साफ़ और शफाफ पानी है
اور ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نلکا ایک ایسی جگہ پہ لگایا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جو کچی روڈ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے نیچے کھیتوں والی جانب لگایا گیا ہے، کیونکہ اوپر والی جانب ریتلا علاقہ ہے، وہاں پہ پانی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچا ایک ٹریک جا رہا ہے وہ سامنے چولستان ڈیزرٹ کی طرف سے، یہاں سے چولستان ڈیزرٹ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ کچے ٹریک کے ساتھ تھوڑا سا نیچے کر کے یہ کھیتوں میں نلکا لگایا گیا ہے، اور اس ٹریک پہ بہت سارے لوگوں کی آمد و رفت یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے جو ہے بکریوں والے جو ہے اپنے جانور وغیرہ اس طرح لوگ لے کے یہاں سے گزرتے ہیں اپنے مال مویشی کو چرانے کے لیے یہاں پہ، اور یہ لوگوں کی یہ آمد و رفت اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ تھوڑا سا کھیتوں میں نیچے لگا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اس طرح کا جو نلکا لگ جاتا ہے تو لوگوں کو چند دنوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچے ٹریک کے ساتھ پانی کا ایک میٹھے پانی کا نلکا یہاں پہ لگ گیا ہے۔ تو یہ بڑی سوچ سمجھ کے جگہ منتخب کی گئی ہے۔ راستے میں گزرنے والے مسافروں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو قریبی بستی ہے، چھوٹی سی ایک بستی بنی ہوئی ہے، وہاں کے لوگ بھی اس پانی سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، گرمیوں میں بہت زیادہ پیاس لگ جاتی ہے لوگوں کو، تو وہ لوگ بھی اس صدقہ جاریہ جو ہے اس سے مستفید ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ پانی کا انتظام کرنا یا پانی پلانا، اس کا جو ہے ثواب جاریہ میں ہے، پانی پلانے کو احادیث نبویہ میں صدقہ جاریہ فرمایا گیا ہے، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے۔ کنویں، بورنگ اور اس طرح نلکے وغیرہ کی شکل میں غریبوں اور ناداروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، یہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور ان کے اجر و آخرت اور صدقہ جاریہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی کا صدقہ۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا کر وقف کر دیا اور کہا، یہ سعد کی والدہ کے ثواب کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ کیا تم نے جہنمیوں کے اس قول کو نہیں سنا جب انہوں نے اہل جنت سے مدد چاہی اور ان لوگوں نے کہا، ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو یا کچھ اس چیز میں سے دو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا۔ پانی پلانے کا عمل نہایت معمولی ہونے کے باوجود ثواب اور اجر، آخرت اور رضائے خداوندی اور خوشنودی رب کا نہایت بڑا ذریعہ ہے، روز آخرت بخشش اور مغفرت کا باعث ہوتا ہے۔ صرف اسی ایک عمل کی وجہ سے انسان جہنم سے خلاصی حاصل کر سکتا ہے۔ آئیں اور اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ بڑھ چڑھ کر لیں ایک دوسرے سے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آخر میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جن بھائیوں اور بہنوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اب اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اسی طرح کسی آپ کی بھیجی ہوئی رقم کے ساتھ اور اسی طرح کسی امدادی سرگرمی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پامان۔